পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী কৃতি দেবী দেববর্মন। আজ সকাল 8টা থেকেই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় ভোট গণনার কাজ। আমবাসা চান্দ্রপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শুরু হয় এই গণনা প্রক্রিয়া। বিকেলে রিটার্নিং অফিসার সাজু ওয়াহিদ কৃতি দেবী দেববর্মনকে জয়ী ঘোষণা করেন। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট 7,77,447টি। অপরদিকে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্ডিয়া জোটের সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং পেয়েছেন 2,90,628টি ভোট। पूरा काउंटिंग इंक्लूडिंग पोस्टल बैलेट एंड ईवीएम एंड ईटीबीपीएस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो रिजल्ट्स हैं मैं अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ। कैंडिडेट 1 कृति देवी देबबर्मन भारतीय जनता पार्टी 7,77,447 वोट लेकर विनर डिक्लेयर घोषित किया जा रहा है। उसमें से 7,68,129 ईवीएम वोट्स और 9,318 पोस्टल बैलेट। कैंडिडेट नंबर 2 राजेंद्र रिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट टोटल वोट्स 2,90,628 और नोटा में 18,303 वोट मिला है। इस हिसाब से कृति देवी देबबर्मन भारतीय जनता पार्टी को